جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. فلا لهو يثنيه عن سيره إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على تندوان بركة ككسين نعمة ينافع كجدي كجايا كشرو كدام فيهم لسون حرمان كان على كلام محمد صلى الله عليه وسلم. دين كرم غفلو دام فيهم لسون حرمان دام فيهم لفسمانشي adamadenya sababu ɲuman ala ka nɛma ni kisi jida ye n'a furumuso ɲumanw mumunu baw n'a ka sahaba kologɛlɛnw olu mun y'a dɛmɛ ka diinɛ in cɛsiri kɛ fo ala ye o tuma diinɛ in se yɔrɔ la a sera yɔrɔ min na bi an b'a ladeli ala ka laban ɲuman k'an bɛɛ ye. ala ka hinɛ an ka silamɛ furaw la ala ka yafu ma an ta ni silamɛ wɛrɛ ta kɔrɔlen ni kɔrɔ ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma. o kɔfɛ an bɛna an ka walanda la n'o ye أما قرآن تفسيري نعم بسورة 7 سورة عبسة وهكذا أنجل يرمنا ودي الله سبحانه وتعالى أبي أدم دي دانا كابو فهمنا أبو لك ولا سه أدم دين كا أيردون أدم دين كا أيرزوني أدم دين كا دو إتفوي إنيكا se ini ka fanga ini ka dawla ini ka nafolo ini ka dɔnni e surusi ye fɛn ye min na lafulen don n'a jasilen don o de bi nka ala ka sagesse n'a ka se n'a ka o tuma dɔnni o de e yɛlɛma yɛlɛma ka n'i kɛ ni lahalan na. wa o surusi mun filɛ nin hadamaden bɛɛ bɔra nin na fo n'a kɛra hadamaden saba ye. o ye adamaden saba jumɛn ye? adamadenw yɛrɛ bɛɛ bɔla mun na n'o y'an fa Adama ye ale ma dan ka bɔ lawaji la. dɔnnibagaw ko ala ye fɛn dɔ dan par l'honneur n'a yɛrɛ bolo ye jalla jalaluhu a bolo barika ma a yɛrɛ y'a bolo utiliser fɛn minnu na a ka création na créature la o tuma o ye fɛn saba ɲɔgɔn ye. o dɔ ye an fa Adama ye. an fa Adama ma dan ka bɔ sperme na dɛ. an fa Adama ala yɛrɛ de y'an fa Adama dilan n'a bolo ye walasa k'a yira danfɛnw na ko hadamaden ye fɛn ba ye. walakad karramna bani adam ala y'a Adama dan n'a yɛrɛ bolo ye i n'a fɔ i b'i ka fɛn fabriquer cogo min na. allahu akbar walilahi masalul a'la. o tuma a ye fɛn wɛrɛ min utiliser n'a yɛrɛ bolo ye n'a m'o kɛ ni kun fayakun ye o ye Taurata ye. Tora c'est-à-dire livre mun jigila nabila Musa kan ne man kisi b'a ye a sabatila ko Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de o sɛbɛ n'a bolo jalla jalaluhu yɔrɔ sɛbɛli tɛ cɛɲa ko bɔ. voilà ani arijinɛ so dɔ bɛ yen parce que jannatu adin ou bien Tuba ni arijinɛ so fila la a ye do jardinage yɛrɛ kɛ n'a bolo ye subhanahu wa ta'ala. n'a yi bɔ nin na ala ye fɛn bɛɛ kɛ kun fayakun innama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. an b'a ladeli ala ka nimaniya d'an ma. o tuma a ko ko hadamaden k'a lajɛ ale y'a dan ka bɔ fɛn mun na walasa a k'a yɛrɛ dɔn
kana fila yɛrɛ ma a kana ɲinɛ a ka a yɛrɛ majigi a ka soumission kɛ ala ye ka d'a kan ala ka se kɔnɔ a danna ka bɔ fɛn mun na o ye fɛn jasilenba de ye au début nka ala ka lɔnni ni ala ka sagesse o de y'a yɛlɛma ka bɔ o la fo kana taa kɛ ala ye min latigɛ a kɛra o ye. an ko summa sabila yassarahu tafsir la ko kɔrɔ fila de b'a la. ala tilalen adamaden danni na a latigɛli la ba kɔnɔ k'a yɛlɛma ka bɔ sperme na ka kɛ joli simile ka bɔ joli simile na ka kɛ sogobu ye ka bɔ sogobu la ka sɔrɔ k'a former ka kɛ adamaden ka nin fiyɛ a la k'a gɛrɛsɛgɛ a n'a si a n'a a ka kunnaja n'a ka kunnangoya k'o bɛɛ latigɛ ka sɔrɔ k'a permettre a ka na diɲɛ na summa sabila yassarahu nin bɛɛ kɔfɛ ala ye sira nɔgɔya ye a ka na diɲɛ na. Ni ye tafsir dɔ ye summa sabila yassarahu i dalen kɔfɛ ala ye wagati mun latigɛ k'i k'o k'i ba kɔnɔ o période bɛɛ dafalen kɔfɛ kalo 9 walima mun ye alaja e bɔ kuma selen ka na duniya kɔnɔ ala de ye sira nɔgɔya o tilelen don c'est très juste. ni ala ma sira nɔgɔya maa min ma i bɛna diɲɛ na wa la a ma nɔgɔya minnu ma n ko kibaruya wɛrɛ bɛ fɔ olu ta la allahu akbar k'a to la muso kɛlɛ la a kɛla césarine a ko a ma ɲa ala ka limaniya d'an ma tuma ala de bɛ sira nɔgɔya o tuma nin yɔrɔ la an ka diinɛ dɔnnibagaba dɔ a ko fayida ka d'a kan alikuranɛ bɛɛ ye hɛrɛ ko fayida la ni muso lasiritɔ don n'a ka tin wulila ala ka an kungo nɔgɔya o tuma i bɛ dugawu minnu kalan ayatal kursiw ni kuranɛ dugawu barikama ninnu ko i bɛ se ka nin fana kalan ka di tintɔ ma summa sabila yassarahu ko ala de bɛ sira nɔgɔya c'est comme i b'a souhaité fɛn min bɛ laɲinina ka na fana anw ka diɲɛ na fɛn min bɛ munumunu na n'a bɛ bɔ yɔrɔ ɲini ka na fara anw kan ala ka sira nɔgɔya ye soyez les bienvenus ala k'an kungo nɔgɔya. bon nin y'a tafsir dɔ ye tafsir wɛrɛ jumɛn ye summa sabila yassarahu non a tigi nalen kɔfɛ duniya na ka na duniya latigɛ période fana daminɛ n'o ye denyɛrɛninya ye n'o ye sigili ye n'o ye ka wuli ka jɔ ka bɔ ka bin allahu akbar n'o ye kana to k'a sen ta n'o ye fo ka na a kɛ denmisɛnnin ye ka na kɛ bilakoronin ye ka na kɛ bogotiginin ye ka na kɛ kamalenin ye ka na kɔ k'a dafa farikolo dafala hakili dafala ala sɔrɔ ka sira fila bila a kɔrɔ n'a ye min ta ala b'o nɔgɔya ye o fana y'a tafsir dɔ ye summa sabila yassarahu wa hadaynahu najdayn imma shakiran wa imma kafuran. donc nin fila bɛɛ bɛ marché munna n'an sera nin yɔrɔ ma an bɛ dɔnnibagaw ka kɔrɔ fila bɛɛ fɔ a bɛ se ka kɛ don dɔ i bɛ nin mɛn i b'a mɛn dɔ da ko summa sabila yassarahu ko den selen bange ye ko ala de bɛ sira nɔgɔya a kan na o ye tiɲɛ ye i bɛna dɔ ye don dɔ a b'a fɔ nin tafsir kelen na ko summa sabila yassarahu k'adamaden kɔlen k'a hakili dafa k'a kɛ baliku ye k'a ye sira min ta sira ɲuman ni sira jugu la k'a ye min ta ala b'o nɔgɔya ma o fana ye tiɲɛ ye an fɛn fɛn filɛ yan sisan hakili la maa si ma taa busantigi ma taa maa si gɛn ka na yan mais an ka laɲini kɔfɛ ala y'a nɔgɔya an ye maa o maa filɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan maa ma taa maa si forcer ka juru dɔ i la walima ka busan ta k'i gɛn ko f'i kana musiri la mais e ka ikhtiyaru kɔfɛ e yɛrɛ y'a dɔn nin de bɛ laban wa nin de hɛrɛ ka bon wa nin de ye n dakun ye tuma dɔ la ni saya ye n sɔrɔ k'an to nin sira kan ala bɛ yafa n ma yarabi ala ka yafa n ma o hakilina min ye permettre ka nɔrɔ ala ko la o ye e ka sugandili ye ala fana b'o nɔgɔya i ye maa min ma o sira ta n'o ye sira wɛrɛ fana ta ala y'o fana nɔgɔya o ye yarabi ala k'an bila sira ɲuman kan summa amatahu fa akbarahu halisa ala bɛ ka an kunnafoni a ye adamaden dan k'a kanu a ka tɛmɛ période minnu na a bɛ ka taa n'a ye hali bi nin bɛɛ kɔfɛ amatahu ale ala de bɛ adamaden lafatu ale de ye adamaden fatu saya si ma kɛ ni ala ma jɛn n'a ye ala de ye nin don ala de bɛ nin bɔ kullu nafsin dha'iqatul maut nin bɛɛ bɛ saya nɛnɛ tout homme goûtera la mort o de la ni ka mɔgɔ fatula kana misieu tera kana manifestation dama tɛmɛ dɛ o kɔrɔ ye di
kana mana kan fɔ kana kuma kuntan fɔ non e ka turu bɛ na o fɛn min don ale dɔrɔn tɛ o ale kɔni bilalen ye ala ka lɔnni kɔnɔ ka da kan min bɛ taa min ye ala de b'o lɔn mais bɛɛ bɛ taa Allahu akbar o la an bɛɛ bɛ taara yɔrɔ min na se o ko kɛcogo la dɛ o la alakira sallallahu alaihi wasallam ni silamɛ fatula a fa a ba a den a teri a jɛɲɔgɔn a ka kan ka ko mun kɛ alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a man kan ka ko mun kɛ alakira y'o fɔ alakira ko di sallallahu alaihi wasallam innal ayna la tadma wa innal qalba la yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firakika ya Ibrahim la mahzunun ayin fɔ a den fitinin mun fatula dɔw ko kalo 6 dɔw ko k'a to bɔ dɔw yɛrɛ ko san 1 kɔ Ibrahim n'o ye a ka Maria Kiptiya Egypte masakɛ y'a kanu ni hɔrɔnmuso min ye k'o d'a ma o den Allahu akbar ni musiba ye silamɛ sɔrɔ k'i ka suma alakira ma alakira ye e kɔn a la sallallahu alaihi wasallam o tuma minnu denw fatula mun fitininama ma alakira fana ta fatula Ibrahim kalo 6 wala san 1 dɔɔni k'a to sigara la alakira ye makartɔkan fɔ dɛ se t'ale ye danfɛnw lasɔn hɛrɛ ma mais den bɛ sigara la mɛlɛkɛ a ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ la mɛlɛkɛ bɛ ka kama lamaga a sanfɛ ni bɛ ka bɔ o ye hinɛ yɔrɔ ye a ko a den ma ko Ibrahim ko n'i y'ala bɛn ɲɔgɔn ya ka da kan e bɛ yɔrɔ min na e ni anw bɛna fara ɲɔgɔn na sisan n'i y'ala bɛn ɲɔgɔn ya i b'a fɔ ko ne tigi ye ala ye Rabbi Allah ne fa o ye ala ka ciden ye Allahu akbar an tɔw b'a fɔ ko anw ka nabi ɲuman ye ala ka ciden ye mais k'i b'a fɔ ko ne fa ye ala ka ciden ye Muhammad abi Muhammad Rasulullah ko ne ka diinɛ ko ye silamɛ Umar ko ala ka ciden ko ni den yɛrɛ ni ma balikuya ala ka ciden ni kɛla nin ye nin bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ ni ma balikuya a ko an kɔni tola la Umar y'o fɔ dɔrɔn Umar kasira ni den yɛrɛ ni min ma diɲɛ ma ye a ma kirimu foyi kɛ ala ka lɔnni kɔnɔ mais a filɛ nin ye a bɛna mɛlɛkɛ ko ala kɛra filɛ k'a f'a ye ko ni mɛlɛkɛ y'a ɲininka kaburu kɔnɔ k'a k'a fɔ ko ne tigi ye ala ye ne ka nabi ɲuman o tun ye ne yɛrɛ fa ye ala kɛra Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka diinɛ silamɛya ye an balimaw tasi bɛ nin yɔrɔ la dɛ ni denmisɛnnin kolonbali ni ɲininka la yɔrɔ min na kuma bɛ e san 50 ni san 60 ni san 80 ma ala ka laban ko ɲuman d'a ma o tuma o Ibrahim alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko innal ayna la tadma a ko ɲɛ bɛ ji bɔ saya la bon n'an ko an bɛ fɛn fɛn juger an yɛrɛ ka atifa fɛ dɔrɔn an b'a jɛ f'i ka tɛmɛ silamɛya ka sira fɛ an bɛ dɔw ye u b'a fɔ banbagatɔ fa ma ko e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ kana kasi jɔn y'a fɛ ye k'a kana kasi jɔn y'a fɛ ye ko cɛkɔrɔba tɛ kasi saya la u bɛ taa balanwali cɛkɔrɔba la fo k'o ninakili minɛ k'u ka kasi jaw dusukun na ye fo o bɛ kɛ komi o bɛ laban ka kɛ ko wɛrɛ y'u bolo a tɔ ka kasi alakira ko innal ayna la tadma ko saya don ko ɲɛ bɛ ji bɔ alakira ko fɛn min bɛ kɛ e b'a fɔ ko kana kasi jɔn y'a fɛ ye ko ni mɔgɔ ka mɔgɔ sala k'i tɛ kasi jɔn y'a fɛ ye ko mɔgɔ tɛ kasi a fa saya la jɔn y'a fɛ ye ko mɔgɔ tɛ kasi a ba saya la e ni ala cɛ den n'a ba cɛ den n'a fa cɛ k'o kana kasi jɔn y'o fɛ ye alakira ko ɲɛji bɛ bɔ sallallahu alaihi wasallam i ni ka mɔgɔ i kanubaga i sinji i masurunya ɲɔgɔn o ka saya la e ka kasi o la o tɛ basi foyi ye alakira ko innal ayna la tadma ko ɲɛ bɛ ji bɔ alakira ɲɛji bɔra Ibrahim ka saya la sallallahu alaihi wasallam wa innal qalba la yahzan a ko ɲɛ ka ji bɔ dɔrɔn tɛ dɛ bawo ko dusukun bɛ fujunu e b'o kɔrɔ dɔn i ka misaju bɛ ɲagamu a don c'est-à-dire n'i delilen bɛ après-midi ka thé min maa o maa bɛ dɔn famille b'i dɔn teriw b'i dɔn jɛɲɔgɔnw b'a dɔn k'a fɔ non a kɔni après-midi a ka premier bɛ yen comme saya don i b'o to yen basi foyi t'o la dusukun yira ni dusukasi fɛ i delilen bɛ ka ko lataga cogo min na
kebe banté la tiga nan de kadiye tonan de kadiye gambura de kadiye mais saya sababu la ka ban ide leme ko mina ko toy o te bashi foyi al qalb la yahzan zukume fujunu ide leme ka ta grena ide leme ka yelani mawe ide leme ki nusonja maw koro mais ningama ini mi yere na nyoko ya ba bar nyokona saya sababu la nye kumu ima fokanye ayi foyi bloketi bashi foyi tala ala kara ko kayke sallallahu alaihi wasallam al qalb la yahzan mais ni nasa wala naqulu illa ma yurdi rabbana comme da mi me boda konna o bebe alama anti fen fo mi be ala dimi subhanahu wa ta'ala ni islamé yibisika kashi bi ke fo bi ke wu yere ya bi dusuku mangambe bo wal ma yibisika ke dusuku na kashi wal ma yibisika ke nyi sumale yere yibisika bo ma ko robi tasi gerefe yibisika bandumuni na fen mana di ma ki fara ma bi fo iba tigilam ne ni tege tellement dusu tienle no ko bebe ke mais ko te fen boyda min ka go alay anta tiena na fante tiena karsa ko fe e hal nek ngasa e hal nek ngabla nona e anga du chamante ri karla e anga du jigi karla e anga avenir tiena o le te fo kadaka oluye ala place yi tabaga joro foitola la ala ka dine famiya dama do ala ko adama de ale kanuni dantugo ya muye ani séjour me jien kono ay kanuni ko wara muyo ko fe ko isaye summa amatahu qala li bi adama de la fatu fa aqbarahu ka bonye ajouter fili de na adama de fatula ajouter fili hal ni kafirlu ajouter fili kuma te islamema abe do kaburu kono abe do kaburu kono summa amatahu ale li bi adama de la fatu fa aqbarahu kaklaka ashu bonye a janaja be ke ni islamé do selibe kaka ka takata do dugolo jukoro wala dugolo ala e barka do dugolo la de minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kwale andanga bo bokolila daga afa daba dana ka bo bokola kwale klala ka ansigi robe o dugolo kilima ambanga séjour ka sanfé imana nafolo soro togo imana dawla soro togo ite balo fien fe ite balo sangulo la ebe balo dugolo kan o le yere maji wa imana pantogo ebe jigi sisa ba avion wona be kata abe na jigi abe jigi ala ka nyima jigi akon be jigi parce que ala ya ankanu ay planète munu dan ay ankanu ni mi o ni dugolo yin andana ka bo ala ame nyama ka sanfé ame sheko ka do ala wa ame wuli ka bo akono la harado minha khalaqnakum ne yaw danga bo dugolo de la wa fiha nu'idukum ne bina klaka o se kana dugolo kelina wa minha nukhrijukum la harado ne bina awla bo o dugolo kelina taratan ukhra la ifarti de ka séjour ka kan kanye ika fin do ta dugolo kono o danga ke semansi o danga ke farafin furaye o danga ke sene mbaraji o danga ke fenye ite malo min ko fe no te lahara abe dugolo ba labo de idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha dugolo bena jugoro fon poy kabo dugolo bena ala bena dugolo interroger ni je l'avancer la ko dugolo ka a jugoro fon bo ala kra fm be fo inde ala kan man ya dama ko sinji tigela bina soro sanu poyle no kabo mi chetera sinji tigela bina soro dugolo sanu exploser kabo ka fambe ke sanu ale do sinji atige sanu kama ay na folo yin to juge sanu kama ay walden daraki kata a jolike ka dugolo son sanu kama mais ni do sanu be bo dugolo be sanu bo automatiquement ka soro ama détecteur yini ama munyini ama manjini ama bétonnière yini ama bulldozer yini kadaka ala dugolo interroger kaka jukoro fembo ko sinji tigela jigitike bagato bina abulu fa sanu mugula ko wali ta chena ko ale walden avant 40 ans
avant 50 ans den min tunna carré kɔnɔ k'ale de y'a daraki k'a ta otage la ka taa joli kɛ ka a ka damadingɛ sɔn walasa a bɛ sanu sɔrɔ k'o sanu filɛ nin ye sisan ko nafa t'a la a bɛna jama seri ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ i bɛ jama miniminitɔ i b'a fɔ ni mobili vitiri ci la k'a ɲɔɲɔ tile mana tapiya k'a bɛ kɛ cogo min na i bɛ jama ye ten dugukolo fan bɛɛ min fana ye ala kota jama ɲinitɔ la o fana bɛna n'a bolo fa jama kisɛ la k'a lajɛ k'a yɛrɛ danga a k'ale ta tiɲɛna k'ale y'a balimamuso den daraki ale y'a sigiɲɔgɔn den sɔnyɛ ale ye jo sɔn nin de kosɔn k'a filɛ bi ko valeur t'a la fɛn ninnu ye lajarabiw dɔrɔn de ye i bɛ sabari i b'a ɲini cogo ɲuman na lon dɔ bɛna na valeur foyi t'a la ala ka nimaniya d'a ma wa nafolo yɛrɛ pour que a k'i nafa f'i k'a sɔrɔ halala kan n'o tɛ n'i ye nafolo sɔrɔ haramu kan e kɔni e ni haramuyala o lafiya ma fo kaburu ala k'an balo an halala la nafolo n'i y'a sɔrɔ haramu ala kota kan fɛn min ye ni lafiya ye ala b'i haramuyaw ma fo lahara i tɛ lafiya o nafolo kelen maaw b'a ye i bɛ bazin irisi la i bɛ gɛnsinɛri la i bɛ veviti kɔnɔ mais janɛmɛ b'i dusukun kɔnɔ o la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam seli kɔfɛ a tun bɛ dugawu minnu kɛ o dɔ ye jumɛn ye misi sora allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala ala an tilala seli la ni seli banna ni salam bilala mɔgɔ ka kan ka zikiru fɔlɔ jumɛn fɔ ni an ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah les premiers mots min ka kan ka bɔ i da merci astaghfirullah après allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika maintenant subhanallah o fana il faut to fly kelika akelingelin ta subhanallah fo bi saba ibe ale bla ibe alhamdulillah ta wala ka beta ɲɔgɔn fɛ subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah bi saba a bɛɛ kelen i de la chemin min na dɔrɔn i b'o kɛ a bɛɛ bɛ jati da kelen di i ko subhanallah fo bi saba k'o bila ka alhamdulillah bi saba k'o bila allahu akbar bi saba walima i ko subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar fo bi saba a bɛɛ kelen a bɛɛ bɛ 99 maintenant ninnu kɔfɛ alakira tun bɛ dugawu jumɛn recommandé i k'o kɛ sallallahu alaihi wasallam ɲɛnɛmaya balo cogo ɲuman ka balo halala la tellement nafa bɛ halala la yarabi ala k'an balo halala la c'est très important haramu bɛ boli joli sira la ka dugawu tɛ jaabi allahu akbar sahaba dɔ delila k'a fɔ alakira ma tellement sahabaw bɛ n'u ka besoin ɲini kira fɛ parce que kira ye kisɛ kelen fili ye n'a ko pa ala b'a jaabi ne delila ka na ka alakira to kutuba la ko ala ka ciden ko kɔ jala baw jala folonw bɛɛ jala jiwoyo siraw bɛɛ kɛra poussière ye an ka walandingɛ kɔnɔnaw an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu an ka bin ninnu a bɛɛ jala misiw kɔnɔbaraw nɔrɔla u galakaw la nɔnɔ si tɛ yen c'est à dire a bɛ fɛ k'a fɔ ko san ko tellement a b'a arabukan dɔn a bɛ ka kuma wurule ten alakira yɛlɛla sallallahu alaihi wasallam alakira m'a fɔ ko kɔfɛ ko n bɛna taa nafila seli walima non alakira y'i to kutuba la k'a to minibari sanfɛ juma na ka sin ka parenthèse kɛ ten entre parenthèses sallallahu alaihi wasallam a ye to ka thème kɔnɔ dɔrɔn a y'a bolo jan a ko allahumma askina al-ghaysa wala taj'alna min al-qanitin une seule fois sallallahu alaihi wasallam patron tun de dɔ cɛ duman tun don sallallahu alaihi wasallam a ko ala an tulo ma kɛ ni ji ye ala kana an jigi tigɛ a y'o fɔ dɔrɔn a tɛmɛna n'a ka kutuba ye karamɔgɔkɛ o ma bɔ o misiri kelen kɔnɔ o ma bɔ o juma kelen ala kira ma tila fiyewu ka jɔ ko seli kɔrɔta la ko bilali ye seli kɔrɔta k'a ka juma démarrer ka salam bila f'a k'a sɔrɔ san ye u bɔ ka don so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam et puis kabako kɛla min ye allahu akbar k'a ta o vendredi fo vendredi wɛrɛ 24 heures sur 24 san bɛ su o cɛ kelen ka na juma wɛrɛ ka n'o alakira kelen jɔlen sɔrɔ kutuba la san jukɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciden kɔw fala fleuve débordé la folonw fala foncéw fala o tuma walandingɛw fala ji b'an ka malo kɔrɔ a b'an ka kaba kɔrɔ a b'an ka ɲɔ kɔrɔ ala de l'an ye alakira ye mun kɛ sallallahu alaihi wasallam a ye parenthèse kelen kɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a bolo kɛ ta a ko allahumma hawalayna la alayna une seule fois ala an ka environnement mais kana an halaki an ka environnement dilan mais i kana an yɛrɛ halaki
On va faire al-iklil. On va faire terra pour faire monsieur Sora ko arc-en-ciel ou quoi. C'est-à-dire ni ça me fait joie très généralement il bail couleur balata le ba be botte ka sans traverser. No kela sans na tola dron a sans fanga be doya. Osna ka botte sangolo lati. Yani kutuba ka ban sanjola. Do ala kira sallallahu alaihi wasallam atme dugo mun ke dugo barama ka dugo do jime salam ko fe anye fe mun fo astaghfirullah ni allahumma anta salam akunte wili fiona ma fo allahumma inni as'aluka ala nabi de ilman nafian loni nafama doni nafama ala matisika doni beke e de be doni bedo mais mana minjia o ken nafama nafano e jien an laha ala kira min fo c'est le waqti chité sallallahu alayhi wa sallam quoi salam la ka wuli apma allahumma anta salamun astaghfirullah no fatona atmen fo ama bane fe sabalu allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ala lodi nafa mandia akela nga seliyo akela nga janaba ko toyo akela nga zikru yo akela me min fo ala akke don yemi min nafa jian lahara wa rizqan halalan tayyiban ani halala ne ani yedembaya min kalfanna ani ye furu nyoma munu kalfanna ani ne ka sous-couvert nga famille mu me wele ne togola ko teraka dembaya soraka dembaya jaktika dembaya bagayo ka dembaya ala memi do da ke halala ye ala hinanna ikanga dembaya balo halala ka rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbalan ala ne bana ficini min ke nganyene maya kono mana ye ala yini ni barami mana kaburu nyasi ni barami mana sinjatu ni barami mana sungolo hakemi shunsi inshi kono ala ni ye baranyuma min ke bi deli ka minenye ala kira kunte wilifio sallallahu alaihi wasallam c'est le waqti kofe fo kanifo allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabbalan ala doni nafa manjia ika gereske sanu manjia halala ika okmanga bara ikanga bara mene kanga dugo mene ibn mas'ud ko ambe seli chama munata ambe safo chama musilla ambe jumata chama muna ambe nafla chama museli sungolo fa amina nafla munuseli koni ala kinye keshfu kale ha keshfu koro c'est-à-dire ko dugole no antalo ko be tugumna ala bulo koni ala kinye ale ga gafe irala ka hijabu bwani sanfara wolon vlache wal ma dama dinga barabe mara yoromna ala emele ko blaka ale denga wole ku nye kelen tuki ka kelen yele ika lage ika lazara ika 2020 hein ika 2020 le 15 décembre o lazara nyo kon mine 2020 le 15 décembre lazara o lazara joli e kanyema lazara tiala e lazara joli se ça inclut kemes sabani kle bioro hein lazara dongo lo lazara kelima kono oh bon lazara jol balo mais ala kodron ko ika lazara bi lazara hein le 15 décembre 2020 o lazara nyo mena o jalani kale ba akilla tiya ka ba arjina sura tellement ala be hine lazara dingile ndoro ni ala yo mina ale ka jena tike kono ko ala kiyo o confirmer ale ko garantie kale be daga sno ale ba lo ka ba arjina sura donc bara ibe mi joro ala ka bara mine ya rabbi ala ka nga bara numne nala ya mine c'est fini ala ka ni man ya dam do la ala ka rap mine ko ke sallallahu alaihi wasallam donc ala ka doni nafa mandama do be to shiban kirisi dola walma doni dola anafanga doko bon ni do on be saboter ni bayira no doni ni mi bi nafa abi heresima abi na la chesunya abi ka barati chaya hein o chama be yani kati bla kirisi do ni fen karabalen dola min nafa batika no kana tamper dola ala kra manton shimancha o kuma be fen ni mi bi nafa sam ala ka barka do anshi adama do me nyogon dani ko barka ma on kelide dugo do be amanja ma be here basima par exemple monsieur Sora dugo do be amina fossa absia ke do ba do talo ma nafanga bu ojume ni sigila barodala surtout ba ayonu les retraités là gira on kacha yoro ala ka sutra bon ni sigila de 8h jusqu'à midi walma à partir de 16h jusqu'à 18h ere balo ki chama fore ere balo edi alache mi fo grena a chama te galongon bala de walma jurumu bala bo ça pour que ko annuler ko effacer e ka kan mu fo ça c'est très important
bon dugawu tɔgɔ ye ko sigi gɛrɛn yafa dugawu c'est à dire n'i sigila baroda la i ye heure 1 kɛ i ye heure 3 kɛ i ye heure 2 kɛ sisan i wuli kuma sera e yɛrɛ tun y'a lɔn ni ala ma hinɛ na n ye n da don ko la min lɔnniya tɛ n na n ye kuma fɔ min lɔnniya tɛ n na n donna politique kɔnɔ n bɔla yen n donna maaw ka denbaya kɔnɔ n donna maaw ka famille na n ye fɛn fɔ min lɔnniya tɛ n na ni ala ma yafa ma ni jurumu 1000 bɛ wuli i ka kan ka mun kɛ pour annuler ça jɔn ma hakili jigin o dugawu la n'i sigila ka baro kɛ yɔrɔ dɔ la i wuli kuma sera i ka kan ka dugawu jumɛn kalan walasa ala bɛ i jurumu yafa i ye jurumu min sɔrɔ yɔrɔ la aha bismillah aha subhanaka allahumma bihamdika ouais wa atubu ilayk voilà bon ni allahu akbar c'est-à-dire an bɛ ka négliger ka sɔrɔ nin bɛ an kungo nɔgɔya lahara maa o maa bɛ gɛrɛn an b'a fɔ gɛrɛn man ɲi dɛ mais maa o maa ka baara ye ka taa gɛrɛn na i jija nin dugawu la dɛ nin durusi i b'a fɔ i b'a alifatiya durusi cogo min na n'u tɛ ci a 1000 problème parce que e sigi o sigi e tɛna se ka tant que n'e bɛna participer kuma kɔnɔ na e bɛna dɔ fɔ min lɔnniya t'e la i dun bɛ jurumu sɔrɔ bon pour que ala ka yafa i ma ala kɛra ye nin d'an ma sallallahu alaihi wa sallam i wulitɔ i bɛ sinsin ten dɔrɔn i ka fauteuil kan walima i ka ban kan i b'a fɔ subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu i b'i ka sabara don i bɛ taa walima i b'i ka mobili ta i bɛ taa fo n'a kɛra jurumu wɛrɛ ye n'o tɛ i sigiyɔrɔ in kɔnɔ i ye jurumu min kɛ ala y'o yafa nin ka ɲi wa nin ma ɲi mais an t'o dɔn an b'a kɛ cogo di o donc ko a dɛmɛ i n'i ka jurumu dafalen bɛ taa han walima on se reprend o si t'a yafa n ka cɛ n'i y'a reprend i bɛ tila ka jurumu reprend fɛn min b'a yafa o ye nin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ala kira ko n'i ye nin fɔ sigida o sigida la sallallahu alaihi wa sallam i ye kuma o kuma fɔ yen n'a lɔnniya t'i la i ye faux pas kɛ i ye jurumu kuma fɔ i y'i da don kuma o kuma na n'a lɔnniya t'i la ala yafa la ala b'a fɔ mɛlɛkɛ ye fo n'a ye dɔ yɛrɛ fɔ n'o tɛ a ye nin yafa allahu akbar donc an ka kan ka ninnu dɔn ninnu nafa ka bon hein surtout chômage bɛ ɲini k'an faga grève yɛrɛ bɛ yen foyi tɛ yen baro kɔ sisan hein karamɔgɔkɛ k'a fɔ ten ko tellement maliyɛn yɛrɛ tɛ baara kɛ k'a dɔw bɛ yen k'i b'a fɔ ko météo mɔgɔw k'u bɛna te sigi ko ni dunan nana k'u b'a fɔ k'i ka bɔ yen ko tile bɛna bɔ yan sisan tellement olu delilen bɛ a yɔrɔ la quoi ah i tɛ wuli ka na yan n tɛ tile bɛna bɔ yan sisan i b'a fɔ ko il est diplômé météo baara la quoi nin ye kojugu yɛrɛ ala k'an sutura wa n'i ma bɔ yen tile bɛna bɔ yen parce que longo lo ale bɛ sigi donc a bɛ tile bɛ taper o yɔrɔ kan heure min na a b'a dɔn ala k'an sutura o la ala subhanahu wa ta'ala a ko adamaden ka i labɛn i ka ɲɛnamaya mana janya cogo cogo k'a ye saya fana programme i kun summa amatahu k'ale de bɛna adamaden fatu fa akbarahu k'a bonya ni kaburu kɔnɔna sigi kaburu kɔnɔna ɲɛnamaya in o ye kabako fɛnba dɔ bɛ se ka ɲininkali kɛ ustaz n'i y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ don i su bɛ don o y'a ye i su ye la dɛ walima o y'a ye i kɔɔri sauvé la tasuma bɛ minnu jeni don walima minnu bɛ to ji la don Allahu akbar han walima accident bɛ kɛ mobili bɛ bloqué minnu dara n'u bɛ jeni ka ban pewu don wala bon ninnu bɛɛ bɛ ɲɛnamaya in kɛ parce que a bɛ fɔ a ma de ko hayatul barzakhiya c'est-à-dire intervalle entre le monde et l'au-delà kaburu kɔnɔ fɛn ni kaburu kɔnɔ ɲɛnamaya in tɔgɔ ye ten de ale importance bɛ ni de kan kosɛbɛ ni bɛ mara yɔrɔ min na o de nafa ka bon o tuma i su dɔ la o importance bɛ ni de kan Allahu akbar i su tununa o i kɛra jila su ye o tasuma y'i jeni i su ma ye o su yelenna o i mana sa sacogo la yanni kiyama kɔni cɛ e bɛ nin ɲɛnamaya in kɛ ka d'a kan ni o bɛ mara ala ka lɔnni kɔnɔ wa ni bɛ mara yɔrɔ min na Usman bin Affan y'o fɔ an ye k'a y'a mɛn ala kɛra da sallallahu alaihi wa sallam a ye su dɔ tɛmɛtɔ ye Usman ɲɛji bɔra buruburu sahabaw ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ e yɛrɛ fana bɛ kasi sa a ko ko ala kɛra ko a ko su kaburu su fɔlɔ su ka destination bɛ dɔn Allahu akbar ko ba b'an yɛrɛ ala k'an laban ye kaburu su fɔlɔ su ka destination bɛ décrit a bɛ confirmer imma rawdatun min riyadil janna kelen a ni ka taa bila a kɛra jɔn kunnandi ye a kɛra arijinɛden ye o tuma comme lahara ma se fɔlɔ ni bɛ taa mara a ka arijinɛ so nɛɛman da la o kilimu n'o nɛɛma n'o fraîcheur n'o hɛrɛ bɛ to k'a ni sɔrɔ ni bɛ to sumaya la fo kiyama Allahu akbar ala k'an ta kɛ ten
aw hafratun min hufari nar walma flana na salaka to jalaki kono asalaka to alaka dimi kono asalaka to dans l'égarement o kuma ni meta blaka jahannama so chaleur be teme yoromina ni meta marai ani meto la jaba la fokiama kaburu nyana ma ni o kuma ni be fe ni ngal la fiya kaburu kono be fatu kini ala tanyo ko fe Ousmane yenu fodora nyaji bola kabi kaburu shu folo hadama denga destination be décrit nasro arjine deno wal mani jahannama deno kadaka ni meta mara arjine klimun teme yoro la o smaya be daka wal ma kata mara jahannama chaleur teme yoro la o kala ka daka ya rabbi ala kan anni mara arjine klimun teme yoro la ala kan ninke nin kunandie ala kan on ninke ni la jale sa ya ko fe fadal. Donc alakira sallallahu alayhi wa sallam ango aga dugo tume jabi don sahaba tume dugo ina fe sahaba tume dugo ina fe donc ako sa Anas dugo ina fe ay dugo flake Anas eko jabi lagi akoko alaka shi jandi Anas bin Malik Allahumma atil umrahu wa kaththir waladahu ala nyaani ne fe Anas ni shi jandama ika den chama dama Anas c'est 100 jours soro Anas a vécu 100 ans 100 keme indoma ya kan fo imagine Anas c'est den jours soro Anas c'est den keme de soro Anas ibn Malik bi barakati da'wati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala karaka duwo sababu ko ala shi jandama ika den chama dama ala isan kemedi Anas ma ka den kemedi Anas maintenant ni tigi nana no ndo kaga dugo ke ko ale ka ke mai minga dugo be jabi e balo do ka ke gure c'est-à-dire ale ma go be izini rella ale te fin kore ale te ate produit ko ale ma go be izini rella parce que ne ya me ko dugo ke nga den soro dugo ke nga shi soro mais ne re ke izini ni ko pa ala kan jabi ala kara yelela akoka bon toi tu es malin ako d'accord ako mba ina la fe avec ako mais ifana kan demeni fendo donc amba kla Allahu akbar angan lamere ni mo be fika duwo ga jabi kan yoro lame o joye Sa'ad bin Abi Waqqas ala kara kama izan atib maksaba ka ya Sa'ad me duwo ke ala bika duwo jabi mais ifana ki ka dumuni contrôler Allahu akbar ambal mo nini na yeni condition yini nini fola ni zikuru dulama ka salatu dama ka qur'ana ayaw dama na fo kiki ka balu contrôler ma chama bitaka urudi blague refe mais c'est ça parce que ibi balu tukum na yere de balo to ni be fe ka dugo ka jabi kibe min doida kibe min doika demba da ibe nan son min di ibe dem sanu son mina ibe fan doika demba da ni yere kono bara kono ki ka ke halal Allahu akbar jawbe nyogo dan yoralla jawo cheni haram bi kono fone munu nakana almam no fere dun tay kon sette dugo jabila ya rabbi ala kan balon halala ala kan balon halala ala kan halala no koy halala jo rabbi adama dinga bato min dina ka dugo jabi na ka kanda na ka fembe la jini meni haram be kono bara la doro haram be kan circuler joli la doro barabe gele ala kara ko sallallahu alaihi wasallam zakara rajul ash'asa akbara yarfa yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajab lahu ala kara ko ay sabari akana ke souffrance fly akana ke perdi fly ako mado be ayrek an nogolenu unzigi nyagamulenu dashi nyagamulenu fini nogolendo abi kila ka tiya korota ya rabbi ala hinna ya la bon abeni la haliala ani hinaka parce que vraiment ça ne va pas du tout mais alere min ba kono o haramu fini yere may mais fini fana yi haramu le fana inna lillahi wa inna ilayhi raji'un c'est-à-dire fini nogoleno fini humante mais fini yere ma sur al halala saraka alere sege mini ka faga mais hala abika force mun sur ka ala wole femi ba kono wakati o haramu ko ala ben tigi jabi tugoti ala ka foyte ni tigi fe ni balula tan
i bɔnɛna diɲɛ na i bɔnɛna lahara donc yecogo ɲuman tɛ sanuya tɛ ma kɛ ala jugu ye wa k'i yɛrɛ nɔgɔn k'i yɛrɛ bila yecogo kuntanna o t'i ka ala teri ye n'a sɔrɔ i tɛ sira ɲuman kan dɛ i bɛ sira ɲuman de ta ala k'an bila sira ɲuman kan ala ka limaniya d'an ma nafolo ka di mais a ɲini cogo ɲuman de ka ɲi nafolo si ma adamaden nafa k'i ni bɛ lafiya kɔfɛ k'i ka dignité n'i ka hɔrɔnya k'a dun k'i hakili sigi f'a k'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ i halala la n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ni halala tɛ ko fɛn min ye nafolo diya ye n'o ye hakili sigi ye ala b'o i haramuya o la maaw b'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo mais jahanama bɛ i dusukun kɔnɔ ka d'a kan a ma sɔrɔ halala sira kan ala k'an balo an halala la donc hakili la sura in kɔni ala barika la an bɛ ka taa n'a ye dɔɔni maa an dana yɔrɔ min na o de ye ala ye adamaden kanu a ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'a ta a formeli la ka kɛ adamaden n'a bɛ waati min kɛ ba kɔnɔ ka na s'a bɔli ma diɲɛ na ka na denmisɛnninya kɛ ka na balikuya k'a kɔwa o tuma ko ala ye trace minnu chemin minnu bila a ka tɛmɛ o fɛ k'o dɔ ye k'a bɛna saya bɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ adamaden ka mission ye Allahu akbar a ka mission min ni a bɛna diɲɛ na ka n'o kɛ o mission continuité a bɛ tɛmɛ période minnu na k'o dɔ ye saya ye kullu nafsin za'iqatul maut summa amatahu fa akbara o kuma i ka ɲɛnamaya kɔfɛ i ka sigi ka saya kɔnɔ saya bɛna na cun i kan tile fɛ wala su fɛ an b'a la deli n'an ta bɛ kɛ don min na ala k'o k'an ka don la hɛrɛma ye maaw bɛ kasi la mais anw bɛ yɛlɛ la ala k'o k'an ye an sadon ala k'a kɛ an somɔgɔw bɛ kasi mais anw bɛ yɛlɛ ala k'an ta kɛ ten mais ala kana an ta kɛ maaw bɛ kasi anw yɛrɛ bɛ kasi ala kana an ta ko ye ala ka lo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an labanw ɲa ala k'an bɔsi sitanana na ala ka wagati wɛrɛ yira an na ala k'an jurumu yafa yarabi maa o maa bɛ silamɛw la hami bɛ bɛɛ la ala ka bɛɛ hami wuli ala ka bɛɛ hami wuli min y'a ta fɔ min ma ta fɔ ala ka bɛɛ hami wuli ala k'an ka dugawu jaabi ala ka barika don an siw la an ka silamɛ furu ala ka hinɛw la an ta ni maa wɛrɛ ta ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na silamɛ furu kɔrɔlen ni kura ala ka hinɛw bɛɛ lajɛlen na ala k'o dayɔrɔ nɛɛma ala k'o kaburu nɔrɔ ala k'an yɛrɛw ɲɛ yan'an ka don cɛ ala k'an bɔsi sitanana na an ka kumakan laban an ka tiɲɛ fara ɲɔgɔnya don an ka kumakan laban ala k'o kɛ la ilaha illallah muhammad rasulullah allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultanik allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kullama dhakarahu dhakirun wa salli allahumma wa sallim wa barik alayhi wa ala ali kullama ghafala an dhikri wa ghafilun ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تصر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين